Assalamualaikum, morning all. How's your day? I hope everything goes well into your life. Anyway, today we are going to learn about a new topic, which is related about the previous one. So the previous one is past tense. Yeah, you know past tense is the activity that happened in the past time, and there are two sentences that you had already known. The first is verbal sentence, which indicates subject, verb to, and also object, and nominal sentence, which indicates subject, to be, I mean was or were, and also complement. And here, the topic today still relates about past tense. However, talking about the previous one, I'm so appreciative to all you guys that submit about the assignment last week, and I'm still checking about your answer. And some of you got the good score. Hopefully, for the other one, also get the good score too. And yeah, let's start to our lesson today about the next lesson in this morning, which is about recount text. So without any further ado, please pay attention and make sure you understand about the lesson today. That is about recount text. So the topic's already familiar for you before you had this lesson in junior high school, I guess. And yeah, we'll talk about recount text. Jadi pembelajaran hari ini kita akan mengenal lagi tentang recount text because I'm sure you had already known about this topic because when you were in junior high school you learn about this topic. Jadi saya yakin kalian sudah mengenal tentang materi ini karena pada saat kalian duduk di bangku SMP, topik ini telah dipelajari. Walaupun dengan topik yang sama, tetapi jenis teks yang digunakan berbeda. Karena pada saat kalian duduk di bangku sekolah menengah pertama, recount text yang digunakan adalah personal recount. But here, for now, it's a little bit different. Jadi agak sedikit berbeda. It's not talking about personal recount again. Udah nggak lagi membicarakan tentang personal recount, tetapi it's about something that happened in the past. Jadi masih tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu. So if you are curious, please pay attention and make sure you understand about the material today. So here I have so many pictures such as Malioboro, beach, fan meeting with idol, eclipse, and also Ki Hajar Dewantara. So from all of these pictures, maybe can you think or tell me what the context is? Jadi ada 5 gambar yang sudah terpapar di sini. Ada Malioboro, ada pantai, ada jumpa fans dengan idola, lalu ada gerhana, ada juga foto dari Ki Hajar Dewantara. Nah, dari kelima gambar ini, it indicates with recount text. Sudah menunjukkan tentang recount text. Nah, so maybe you can think in your mind what recount text is. More or less, recount text is about a text that tells about someone's experience in past time. Jadi recount text itu lebih kepada menceritakan pengalaman hidup seseorang di masa lampau. Contohnya pada picture number 1 and 2, it's about trip to Malioboro or maybe holiday in beautiful beach, and also the center picture, it's about going to fan meeting in Korea, and also about the eclipse, and about the last one is about the biography of Ki Hajar Dewantara. Jadi kelima gambar ini telah menjelaskan tentang pengalaman hidup yang dialami oleh seseorang, walaupun dengan satu topik yang sama, yaitu tentang recount text, tetapi dengan berbagai jenis teks yang berbeda. So here I have one pictures again. Ada satu gambar lagi yang dipenuhi dengan beberapa gambar yang sedikit lebih tua. It's older picture. So
maybe can you tell or think or guess about these pictures? Because gambar ini sedikit berbeda dengan gambar sebelumnya. Di sini lebih kepada mengenal pada tokoh-tokoh yang bersejarah, lalu ada tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di Indonesia. Kurang lebih gambar yang ditunjukkan seperti itu. Ya, sebab gambar-gambar ini lebih menggambarkan tentang sejarah-sejarah yang terjadi di Indonesia. Tentu kita tahu Indonesia telah mencetak banyak cerita sejarah pada zaman dulunya, seperti The Battle of Ambarawa, atau kita bisa mengenalnya Pertempuran Ambarawa, The Battle of Surabaya, Pertempuran Surabaya, atau The Proclamation of Indonesian Independence, tentang proklamasi Indonesia. Jadi, the pictures are also the part of the recount text, but the kind of the recount text is different about the previous. Jadi jenisnya agak sedikit berbeda dengan sebelumnya, sebab the main focus here, fokus kita hari ini, recount text-nya lebih kepada historical recount. Jadi tentang teks pengalaman bersejarah, teks peristiwa bersejarah gitu. Jadi ada kaitannya dengan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Lalu here I have a basic competencies. So ada kompetensi dasarnya yaitu membedakan dan menangkap makna dari social struktur teks, unsur kebahasaan, dan juga contoh yang ada pada historical recount, yang ada pada teks peristiwa bersejarah. Lalu ada purposes, ada tujuannya. So I have two points here. First, students know the parts of recount text, especially historical recount, and also students are able to make and analyze the text based on their experience in the past. Jadi tujuan dari materi ini adalah siswa diharapkan mengetahui bagian-bagian dari recount text, terutama historical recount. Dan juga siswa dapat membuat dan menganalisa sebuah teks berdasarkan pengalaman mereka di masa lalu. So all of those points talk about purposes. And here we're going to explain about the definition of recount text. So recount text is a text which tells about an event or experience happened in the past with chronological sequence. Jadi recount text ini adalah sebuah teks yang menceritakan tentang kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lampau berdasarkan atau dengan rangkaian peristiwa yang terjadi. Jadi teks ini menceritakan tentang masa lampau dan ada serangkaian peristiwanya yang terjadi. Nah, serangkaian peristiwanya ini bisa berkaitan dengan time, dengan waktu, atau dengan kejadian yang dilakukan oleh seseorang. Lalu ada the kinds of recount text. So there are 4 points about the kinds of recount text. The first is about personal recount, a text that retells someone's personal experience. For example, trip to all around the world, going to beautiful beach, and etc. Jadi personal recount ini lebih kepada teks yang menceritakan kembali pengalaman pribadi seseorang. Contohnya berlibur keliling dunia, pergi ke pantai yang cantik, atau banyak hal lainnya yang bisa dilakukan oleh personal experience. Lalu ada factual recount, a text that tells a fact and real incident, for example scientific events such as a lunar eclipse. Jadi factual recount ini lebih kepada teks yang menceritakan berdasarkan cerita yang nyata atau cerita yang berdasarkan kejadian fakta yang terjadi gitu. Contohnya adalah kejadian ilmiah seperti gerhana, baik itu gerhana matahari, baik itu nanti gerhana bulan. Jadi factual recount ini lebih kepada kejadian-kejadian ilmiah yang terjadi di dalam kehidupan. Lalu ada imaginative recount. Imaginative recount ini a text that tells an imaginary event or experience in the past. For example,
going to my idol concert. Wow. So, imaginative recount ini sebuah teks yang menceritakan tentang kejadian imajinasi atau pengalaman yang terjadi pada masa lampau. Jadi, maksudnya apa? Jadi lebih kepada imajinasi pengalaman yang kalian impikan atau yang kalian datangi. Contohnya itu tentang pergi ke konser konser yang kalian inginkan. Lalu imajinasi ini akan menjadi sebuah pengalaman yang terjadi di masa lalu. So, that talks about imaginative recount. Lalu ada biographical recount, a text that tells a person life story. For example, Soekarno, Raden Ajeng Kartini, Cut Nyak Dien, and etc. Jadi biographical recount lebih menceritakan tentang kehidupan tokoh-tokoh bersejarah yang contohnya tokoh-tokoh yang terkenal, juga tokoh-tokoh yang memiliki bagian atau pernah melakukan kegiatan atau aktivitas yang bersejarah pada Indonesia. Contohnya pada yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu, what is historical recount? So, historical recount is a text that retell about the important historical event in the past. Example, the proclamation of Indonesian independence. So, dari 4 poin yang tadi, there is once more about the kind of the about the recount text, yaitu historical recount. Jadi historical recount ini adalah sebuah teks yang menceritakan kembali tentang kejadian atau peristiwa bersejarah penting di masa lalu. Salah satu contohnya, one of the example is the Proclamation of Indonesian Independence, jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang memang faktanya terjadi di Indonesia dan itu merupakan peristiwa bersejarah yang tidak dilupakan. So it's an unforgettable moment. Lalu, what are the purposes of recount text? So there are 4 points here. First is to retell something unforgettable events such as an account of events or experiences in the past. Jadi untuk menceritakan kembali sesuatu peristiwa yang tidak terlupakan dari berbagai rangkaian peristiwa atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Lalu to share unique or unusual experience. Jadi untuk membagikan pengalaman yang unik dan tidak biasa terjadi di masa lalu. Lalu ada to give information about an incident, for example a series of events or period in the story. Untuk memberikan informasi tentang kejadian yang di masa lalu, contohnya dengan beberapa rangkaian peristiwa atau periode bersejarah yang terjadi. Lalu the next one, the last is about to make the readers learn something. Jadi untuk membuat para pembaca mendapatkan pembelajaran penting dari peristiwa bersejarah yang terjadi. And the next one is about structure of the text. So you have to remember there are 4 points in recount text. First one is title. So title, which means the topic that you want to show in the beginning of the story. Jadi title merupakan judul yang dimana topik yang ingin kalian tampilkan pertama kali pada awal cerita. Lalu ada orientation, the opening part of recount text, which consists of the background events on who, when, why, and where of the event. So, orientation ini merupakan bisa dikatakan introduction of the part in the recount text. Jadi, kalimat pembuka, bagian pembuka pada teks recount text, yang dimana terdiri dari kejadian, background kejadian, contohnya dari siapa, kapan, mengapa, dan di mana kejadian itu terjadi. Lalu ada events or sequence of events, which means the event are presented in chronological order. Jadi serangkaian peristiwa yang terdiri
atau mempresentasikan tentang rangkaian peristiwa pada bagian-bagian teks kejadian atau pengalaman bersejarah. Lalu ada reorientation, which is the closing part of recount text, which can be summary of the story and impression or personal comment of the writer toward the event. Jadi reorientation ini merupakan paragraf akhir, bagian akhir dari sebuah teks recount, baik itu bisa menjadi summary, summary itu bisa menjadi kesimpulan dari sebuah story, kesimpulan dari sebuah cerita, atau juga kesan dari penulis mengenai kejadian yang terjadi mengenai historical recount. Lalu ada language feature. Don't forget to language feature because in text there is also language feature, so you have to know about the language feature in the part of the text. Jadi the first is introducing personal participant, for the example I, we, they, and etc. Jadi introducing personal participant ini lebih kepada mengenali tokoh-tokoh yang diceritakan, baik itu nanti berupa subjek, ada I, we, they, or baik itu juga berupa nama yang akan disebutkan dalam sebuah cerita. And the next is using chronological connectors, such as firstly, secondly, thirdly, next, last, then, after that, the next day, finally, and etc. Jadi menggunakan rangkaian kata hubung kejadian. Nah, tujuannya apa sih kata hubung ini? Yaitu untuk membuat coherent dari sentence to sentence or paragraph to paragraph. Jadi untuk membuat teks kita itu lebih coherence, lebih nyambung antar satu sama lain. And the third is about using adverbs. So there are two adverbs here, adverb of time and also adverb of place. Adverb of time, for example, last week, 2 years ago, 5 months ago, in the night, in 1945. I mean, it's about period and etc. And adverb of place, such as in Jakarta, at his house, or maybe the other places that can mention in the historical recount. And next one is about using action verbs. Jadi menggunakan kata kerja aktif, kata kerja yang sudah kita ketahui, yang memang benar-benar merupakan kata kerja. Contohnya played, worked, bought, and the others. And the last is about using past tense, which is divided into 3 parts. So the first one is a simple past tense, which the first is to show something that happened in the past. For example, I went to school by bike yesterday, and to express an action wholly completed in the past. For example, they sang and dance all night. Jadi simple past ini lebih kepada menampilkan atau menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa lalu, dan kejadian itu dimulai dan benar-benar diakhiri di masa lalu itu. Contohnya saya pergi ke sekolah menggunakan sepeda kemarin, mereka bernyanyi dan menari sepanjang malam. Lalu ada past continuous. The past continuous show an action that is going on at a certain time in the past. Jadi past continuous ini merupakan kejadian yang terjadi pada waktu tertentu di masa lalu. Nah, maksud dari waktu tertentu ini adalah hanya waktu tertentu, jadi waktunya atau kejadian itu tidak terkira. Contohnya, I was reading when he come. I was having my breakfast when my father left for work. Jadi saya sedang membaca ketika dia datang. Lalu ada I was having my breakfast. Saya sedang sarapan ketika ayah saya berangkat kerja. Jadi kejadian ini terjadi pada waktu tertentu, jadi tidak terduga kejadiannya. Lalu the next one is past perfect, to show to action one taking place after the other and at a certain point of time in the past. Jadi past perfect menunjukkan dua tindakan, satu terjadi setelah yang dilakukan dan satu lagi terjadi pada masa lalu. Contohnya, when she came, I had already gone.
When I bought the cake, she had already had her dinner. Jadi contoh pertama, saat dia datang, saya sudah pergi. Lalu contoh kedua, ketika saya membeli kue itu, dia sudah makan malam. Jadi kejadian contoh yang terjadi ini terdapat dua kejadian, yaitu kejadian yang telah terjadi pada waktu tertentu dan juga kejadian yang terjadi pada masa lampau. Contohnya nih, pada when she came, I had already gone. When she came, so ini it indicates or it showed about the past time, and I had already gone. It happened, I mean, taking place after the other and the other. Jadi kejadian ini telah dilakukan setelah kalimat past time. Begitu pula dengan when I bought the cake yang merupakan kejadian lampau, lalu dilanjutkan dengan kejadian yang telah terjadi. She had already had her dinner. Jadi ketika saya membeli kue itu, dia sudah makan malam. Intinya the core is past perfect to show the two action. Jadi ada dua aksi yang terjadi pada past perfect. And next one is about the example. It's talking about the battle on November 10, 1945, atau kita bisa sebut dengan Surabaya, pertempuran November, pertempuran 10 November 1945. So, the Battle of Surabaya was fought between pro-independence Indonesian soldiers and militia against British and British Indian troops as a part of the Indonesian National Revolution. Jadi, pertempuran Surabaya terjadi antara tentara Indonesia pro kemerdekaan dan pasukan yang melawan Inggris dan India Britania sebagai bagian dari Revolusi Nasional Indonesia. On 27 October 1945, a British plane from Jakarta left over Surabaya, urging all Indonesian troops and militia to surrender their weapons. The leaders of the Indonesian troops and militia were angered, seeing it as a breaking of the agreement reached with Malawi earlier. Jadi pada 27 Oktober 1945, pesawat tentara Inggris dari Jakarta menjatuhkan selebaran di Surabaya yang berisi pernyataan mendesak mengenai pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata mereka. Nah, lalu para pemimpin pasukan Indonesia ini menjadi sangat marah karena dianggap melanggar kesepakatan yang dicapai dengan Jenderal Malabi sebelumnya. And Brigadier A.W.S. Malabi, the British brigade commander in Surabaya, was traveling about Surabaya to spread the news about the new agreement to his troops. Shortly after that, Malaby was shot and killed. That made Lieutenant General Sir Philip Christensen was angered. Jadi, Brigadier A.W.S. Malaby yang merupakan komandan Brigade Inggris di Surabaya melakukan perjalanan keliling Surabaya untuk menyebarkan berita tentang perjanjian baru kepada pasukannya. Nah, tapi tak lama setelah itu, Malaby ditembak dan terbunuh di sana. Hal ini membuat Lieutenant General Sir Philip Christensen sangat marah. At dawn on 10 November, British troops began a methodical advance through the city under the cover of naval and air bombardment. Fighting was heavy, with British troops clearing buildings room by room. Jadi saat fajar, tepatnya 10 November, pasukan Inggris memulai serangan metodis melalui kota di bawah kedok pemboman Angkatan Laut dan Udara. Nah, pertempuran ini berlangsung sengit dengan pasukan Inggris yang menyisir tiap bangun dan ruangan. And the battle was the heaviest single battle of the Revolution and became a national symbol of Indonesian resistance. Considered a heroic effort by Indonesians, the battle helped galvanize Indonesian and international support for Indonesian independence. It was a day now commemorated in Indonesia as Heroes Day. Jadi pertempuran tersebut merupakan pertempuran tunggal terberat dalam revolusi dan menjadi simbol nasional perlawanan Indonesia dan dianggap sebagai upaya heroik oleh Indonesia. Pertempuran tersebut juga memunculkan konferensi dukungan Indonesia dan internasional untuk kemerdekaan Indonesia. Nah,
itulah hari yang kini diperingati Indonesia sebagai Hari Pahlawan. So, that's all about the story of the Battle of November 10, 1945. Jadi ini merupakan tentang pertempuran 10 November. And here, you have to know about the analyzing of the recount text. So this part about the analyzing, here I have title, orientation, source of event, and also reorientation. Firstly, you have to know what the title is. So the title is about the battle on November 10, 1945. Orientation, it indicates with first paragraph, the background events of the context. And even one, the next part of the first paragraph. Jadi even one ini terjadi setelah paragraf pertama. Biasanya terjadi pada paragraf kedua. Nah, ini ada on 27 October 1945, a British plane from Jakarta, blah 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 blah, and maybe earlier. And next is there are event 2, event 3, and also reorientation. Event 2, it indicates about the next paragraph, which means the third paragraph. It's talking about the Brigadier Abbas Malabi. And event 3 is about the fourth paragraph, which talking at dawn on 10 November, British troops, bang, 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 British troops clearing buildings room by room, and also reorientation yang merupakan the conclusion or the closing part in recount text. So the battle was the heaviest single battle of the revolution and become a national symbol of Indonesian resistance. Jadi reorientation ini pada penutup atau kesimpulan atau kesan dari teks recount text yang diceritakan, yaitu mengenai peristiwa bersejarah yang merupakan tentang pertempuran 10 November 1945. And here it's about the other analyzing, but it indicates about the language feature. Jadi di sini tentang analisis mengenai unsur kebahasaan. Kalau yang pertama tadi mengenai analisis pada struktur, ini mengenai language feature. Jadi pada paragraf pertama di sini, I have so many color here in the text. Jadi the red color, it indicates about the past tense. The blue color is indicates about the personal participant, and the green color is about adverb of time or adverb of place, and also what else? Oh, the purple is about adverb of time. No adverb of time. Oh yeah, adverb of time. And the green is also adverb of time. And the underlined word is about past tense. The underlined and also the italic word is about action verb. Jadi di sini ada the Battle of Surabaya was fought between blah 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 until the end of the sentence. Itu merupakan past tense. Nah, the underline word-nya ini merupakan past tense-nya. Jadi ada bukti yang merupakan kalimat ini merupakan kejadian yang terjadi pada masa lampau. Nah, for the blue sentence, jadi ada blue color, ini lebih kepada menunjukkan tentang tokoh-tokoh yang terjadi pada cerita teks di sini, yaitu tentang pro-independent Indonesian soldiers and military against British and British Indian troops. Lalu ada green color and also purple color. It indicates with adverb of time. Jadi on 70 October 1945, at dawn on 10 November, shortly after that, and also in Indonesia. Jadi ada adverb of time, ada adverb of place. So that's all about our explanation today. I hope you understand about the recount text. However, if you don't still understand, please chat me privately and I will answer your question. And don't forget to check your Google Classroom because
I have attached the attendance and also exercise. Thank you for your nice attention.